الإرشاد إليه. هذه هي الجامعة التي تلتزم بتحقيق رؤية هادفة نستشهد بهذه الرؤية الحكيمة المبنية على التصميم والتمييز والإصرار على الإبداع، حتى أضحت جامعتنا اليوم مركزا علميا هادئا ومنارة إبداعية متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتكون رائدة مؤسسات التعليم العالي في هذا البلد الحبيب. نقدم أفضل مستويات التعليم وتطبيق أجود معايير الاهتمام، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء جيل مثقف من الطلبة بشتى صنوف المعرفة ومسلح بأمكن منظومة قيم إنسانية، جيل يؤمن بمفهوم المواطنة الصالحة ويرفض كل أشكال التعصب وإرضاء الآخر، إلى جانب تعزيز مفهوم الاحترام لجميع مكونات المجتمع الطلابي. إذن السادة الكرام، أولا في بداية الأمر نرحب بالسيد المحافظ عريش مختار محافظ ولاية شرف، مرحبا بكم سيدي الكريم. كما نرحب بالسيد مدير جامعة حاسبة الموالية السيد علي شكري. كما نرحب بالسادة والسيدات نواب ومديري الجامعات وعمداء الكليات. كما نرحب بالأساتذة الكرام. كما نرحب بكل إطارات محافظة الغابات لولاية شرف وإطارات دار البيئة. كما نرحب بكل الطلبة الحاضرين معنا. قبل ما نبدأ هذه المحاضرة الاحتفالية باليوم العالمي للمناطق الرطبة، أول ما نبدأ به هو النشيد الوطني. Thank you.
الخلود للشهداء والأبرار وتحية الجزائر. إذا يحتفل العالم في 2 من فبراير من كل يوم بالمناطق الرطبة، حيث يوافق هذا التاريخ احتمال اتفاقية رامسار والتي وقعت في 2 فبراير سنة 1971. المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي هو موضوع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لهذا العام، وهو موضوعنا اليوم لأن الجزائر كباقي دول العالم تحتفل بهذه الأراضي الرطبة وهي من أكثر النظم البيئية غنى بالتنوع البيولوجي، وهي موطن مجموعة هامة من الأنواع النباتية والحيوانية. هذه الاحتفالية هي لمحافظة غابات بمدينة شلف بالشراكة مع جامعة حسيبة بن طوالي بشلف، تنظمان يوم دراسي حول اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف في 2 فبراير من كل سنة، واختير له شعار هذه السنة هو المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. إذن راح تكون لنا محاضرة مداخلة للدكتور لادعي حميد حول هذا التوزيع. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر كل الحضور على رأسهم مدير الجامعة والسيد محافظ الغابات لولاية مشلف، كما لا ننسى بشكر كل الطلبة والأساتذة والضيوف الكرام الحاضرين معنا في هذا اليوم. سأقدم لكم اليوم مداخلة بعنوان دور المياه الجوفية في التطور الزراعي. طبعا لو نرى الشكل المقابل أمامنا أن المياه الجوفية تستعمل حوالي 67% كلها في الزراعة، حوالي 22% تروح يعني الكونسوماسيون دوميستيك، والصناعة حوالي 11%. Donc, si je peux parler en français aussi, je pense. Si on regarde à l'agriculture, c'est le premier consommateur dans tous les secteurs. C'est-à-dire, حوالي ثلثي الموارد المائية تستعمل في الزراعة. بما أنه الزراعة تقام يعني الشيء اللي يحتاج الماء بزاف هو السقي في الزراعة. إذا نشوف هذا الجدول المقدم من طرف المنظمة العالمية للتغذية، حوالي 17.3% من المياه كلها الجوفية تستعمل هذه من ces nappes qui sont renouvelables, alors que 0,72% sont prélevés des nappes qui sont non renouvelables. Bon, maintenant, si on pose la question, pourquoi les eaux souterraines ont cette popularité dans l'utilisation? Premièrement, pour l'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles presque partout. Ils résistent à la sécheresse, c'est-à-dire que les eaux souterraines ils sont plus ou moins protégées par rapport aux eaux de surface. La fiabilité aussi, ils sont très fiables, parce que l'approvisionnement pour l'agriculture, c'est à la demande, c'est-à-dire que l'agriculteur il a la ressource juste sur place, qu'il peut utiliser à n'importe quel moment de la journée. Et en plus, elle est immédiate, un coût réduit, c'est-à-dire aujourd'hui, creuser un forage, par exemple, pour l'irrigation, ça coûterait moins cher que, par exemple, installer un barrage pour une retenue collinaire. Et aussi la polyvalence, on peut utiliser ces eaux souterraines aussi dans les régions lointaines, soit pour l'usage domestique ou l'irrigation, et une flexibilité. Tous ces paramètres donnent une popularité à l'agriculteur de choisir les eaux souterraines par rapport à une autre ressource pour l'irrigation. Maintenant, si on regarde les chiffres sont importants. C'est-à-dire, nous avons actuellement 300
24 millions d'hectares qui sont irrigués dans le monde. Et ces 324 millions d'hectares produisent à peu près 2 tiers de l'alimentation du monde. Et pour les 30 ans à venir, vers les années 2050, si, d'après les statistiques, les pays développés doivent produire encore beaucoup plus, 20% en moins, et 60% pour les pays en voie de développement. Donc, c'est très important pour l'irrigation. Mais actuellement, ce terme, actuellement, il a un nom. On lui a donné un nom, c'est une révolution silencieuse, ou Groundwater Revolution. Alors, ça, c'est parce que on a à peu près 1/3 des terres irriguées qui sont irriguées par les eaux souterraines. Les chiffres ont augmenté de 10 fois dans les 50 dernières années. Et cette révolution aussi a touché presque toutes les régions semi-arides et arides dans le monde, dans les pays du Maghreb, parce que ces pays, on a beaucoup plus dans l'Algérie, on a augmenté par exemple les techniques de forage et aussi par les politiques de l'État, par exemple dans le coût d'énergie. J'attire votre attention sur cette comparaison qui a été faite par des collègues entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. En Algérie, bon, quoique les chiffres ils ont été collectés par différents secteurs, ne sont pas cohérents, mais ça indique quand même une valeur, une estimation. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a à peu près 1 million d'hectares, on a 88% des terres qui sont irriguées par les eaux souterraines. Au Maroc, on a 42%. En Tunisie, on a 64%. Donc, en Algérie, on a à peu près 144 000 puits et 62 000 forages. Donc, c'est important. Donc, et il y a aussi des forages et des puits qui ne sont pas encore déclarés parce qu'ils sont faits d'une façon illicite. On va en parler par la suite. Alors, si on revient à la ressource, en or, on a à peu près 2 milliards de mètres cubes. Au sud, on a 5 milliards. Mais au sud, elle est non renouvelable. Au nord, elle est renouvelable. Maintenant, en termes d'exploitation, on a à peu près 3,2 milliards chaque année. Dans l'irrigation, on utilise à peu près 1,8 milliard, c'est-à-dire 90%. Un collègue, Marcel Cuper, un Français, il m'a dit une fois, dans certains pays, on exploite les nappes comme si on exploitait une mine, jusqu'à l'épuisement total. Donc, les chiffres sont vraiment alarmants. Et 1,4 milliard dans la région saharienne, ces statistiques ont été arrêtées à peu près en 2012. On n'arrive pas maintenant à décortiquer les nouveaux chiffres suite au développement de l'agriculture saharienne, surtout dans la partie dans la wilaya de l'Ouest. Alors, le PMA, c'est-à-dire la petite et la moyenne hydraulique, dans les 10 dernières années, elle a augmenté, elle a progressé de 330%. C'est-à-dire, les chiffres sont spectaculaires parce que c'est bien, on a irrigué pour avoir une diversité dans la production agricole, c'est bien, mais aussi, par exemple, ça c'est les chiffres du ministère de l'Agriculture en 2010-2015. On voit par exemple le GDI qui sont gérés par l'ONID, l'Office national d'irrigation et drainage, qui sont alimentés par les eaux de surface et les eaux de barrage. Regardez par exemple en 2015, il représente 105 000 hectares, alors que les PMH qui sont irrigués principalement par les eaux souterraines, ils sont à 115 ou 1 million 150 000. C'est-à-dire, les chiffres, ils sont vraiment, par exemple, vous comparez entre la couleur bleue et la couleur orange, et vous allez voir la différence.
point qui est... il faut sonner la sonnette d'avant. Parce qu'on arrive à la surexploitation. Et la surexploitation a même exigé que certains agriculteurs aient des forages illicites. Par exemple, là, c'est un forage qui est caché dans une maison. Il n'est pas déclaré. Alors que les lois, par exemple, il y a une loi algérienne dans le journal officiel de 2005, où on reconnaît le détenteur de droit sur une terre agricole doit, c'est-à-dire, a le droit à un usage d'eau souterraine, l'accès au forage est soumis à une autorisation, si la nappe est renouvelable, à une concession si la nappe n'est pas renouvelable, mais on arrive quand même, certains agriculteurs, à pratiquer des pratiques qui sont illicites. Ça aussi, c'est des photos qui ont été prélevées de web, on assiste à une révolution. Et là aussi, c'est un autre problème, parce que la nappe, au sud, elle n'est pas renouvelable. Donc on est en train de l'exploiter, mais sans la renouveler, ce qui va poser, par exemple, dans le futur, des problèmes ou des impacts négatifs sur l'environnement. Maintenant, en conclusion, c'est-à-dire les enjeux actuels pour la durabilité de l'agriculture irriguée, il faut l'intervention de tout le monde. En passant par les instituts de recherche, le consulting dans, par exemple, l'université, dans Water Resource Management, c'est-à-dire les agences de gestion des ressources en eau, par exemple, on a en Algérie la NAH, on peut créer d'autres, et les agences de gestion locale, par exemple, l'ONI. Tout ça, tous ces secteurs, ils doivent se consolider ou s'aider pour avoir des idées propres pour la durabilité de l'agriculture. Moi, ce que je propose, c'est qu'une idée, c'est qu'on peut la développer ensemble, ici avec les étudiants ou avec les secteurs concernés. D'accord? C'est, au lieu d'interdire, il faut aider. Il faut aider ces agriculteurs à gérer. Parce que déjà, ce problème, il est très bien débattu en Asie, pratiquement en Inde, par Chef. C'est-à-dire, donc, le terme qui est utilisé, c'est timing de anarchie, c'est-à-dire gérer l'anarchie. Il y a une anarchie qui est en train de se produire et on veut la gérer en introduisant, par exemple, des techniciens qui accompagnent les agriculteurs dans la gestion de la ressource en eau souterraine. Et cette idée, elle pourra aussi prendre de l'ampleur ici en Algérie, au niveau local. Et merci de moi. بنشكرك السيد الدكتور بدري حميد على هذه المداخله. الان المداخله للسيد محمد بوغاليا محافظ قسم الغابات. عنوان هذه المداخله المناطق الرطبه والتنوع البيولوجي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد التحية لمدير جامعة الحسن بن شرف السيد علي شكري على حضور الاستقبال، السيد محمد رابط، الأساتذة والطلبة المحاضرين معنا اليوم، رئيس الفيدرالية الولائية للسيادين، ممثلة عن دار البيئة، وكذا الأعوان تاعنا المحاضرين معنا اليوم. وبدون أن ننسى الشريك اللي دائما حاضر معنا ويساعدنا في عمليه التاسيس اللي نقوم بها وهي اذاعه شرف. شكرا موصول سيدي الحيوي على تنشيطك اليوم وحضورك معنا اليوم. بدون اطاله سوف نقوم برفع سمعكم
المداخله حول المناطق الرطبه وتنوع البيولوجي سوف نتكلم عليها بصفه عامه ببلدنا الجزائر وبصفه خاصه بولايه شف. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi on célèbre la journée mondiale sur l'île. Donc, la journée mondiale des Antilles, on célèbre chaque année pour le 2 février. Spécialement, sinon on a célébré le 3 février, lorsqu'on a appris l'artibatat de Sabine Moubarak. Sinon, on a fait une semaine, le 2 février, on célèbre cette journée pour commémorer la signature de la Convention d'Amsterdam. Et c'est la seule convention qui protège les zones humides à l'échelle mondiale. On apprend le mot Ramsar pour une ville iranienne qui s'appelle Ramsar. Et cette convention, elle est de 1961. Donc, le thème de cette année, c'est les zones humides et la biodiversité. Ils ont choisi ce thème à l'occasion unique de mettre en évidence la richesse des zones humides et dans leur biodiversité, l'importance et l'état de cette dernière, ainsi que de promouvoir des actions pour faire cesser et inverser sa dégradation et sa fin. La Convention de Ramsar, c'est une instruction juridique cadre, bien c'est un traité intergouvernemental qui fait presque de 170 pays, englobe une superficie de 253 millions d'hectares des zones humides. Donc cette convention, elle est spécialement pour protéger et pour l'utilisation rationnelle et durable des zones humides. Pour l'Algérie, elle est entrée dans cette convention depuis 1982 par un décret ministériel et elle est entrée en vigueur en 1984 par l'inscription de 2 zones humides à l'est du pays, c'est la Wilayat Taraf, qui sont le lac de Obira et le lac de Tonga. Il y a une superficie de tous les zones humides qui sont classées dans cette convention, presque 50 zones humides avec une superficie de presque 3 millions d'hectares. Donc, pour voir l'identité des zones humides, la Convention de Ramsar a bien défini les zones humides. Ensuite, ils sont tous les étendues de marée, de faune, de tout bien des eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce et sommaire, salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur ne dépasse pas 6 mètres. Donc c'est ça la définition exacte de la Convention de Ramsar des zones humides. Donc il y a différentes typologies des zones humides. Je résume en deux différents types. Ce sont des zones humides artificielles telles que les barrages et des zones humides naturelles telles que les ouers, les cours d'eau, les lacs, les chocs, les substrats, les gaillards, les salines, les tourbières. C'est les différents typologies qui existent en Algérie. Comme j'ai déjà dit, il y a 50 sites qui ont été classés dans la Convention de Ramsar. C'est parmi les missions de la Direction générale des forêts, c'est notre titre, présenté notamment par des conservateurs de conservation des forêts, où ils sont réussis de classer 50 sites
de Ramsar avec une superficie environ de 3 millions d'hectares. Les zones humides algériennes sont concentrées pour pousser les hauts plateaux avec un pourcentage de 56%, secondé dans les terres et les littorales avec un pourcentage de 31%, et avec une petite concentration dans les Sahara, avec 3%, surtout dans le sud-est, les wilayas de Ouadsouf et Elis. Rôle et fonction des zones humides. Donc, les zones humides jouent un rôle très important comme des éponges naturelles, surtout qu'ils reçoivent de l'eau et le stocker, et surtout le problème, elle a diminué le risque des inondations. Aussi, elle joue une fonction physique et biochimique, telles qu'elles sont jouer un rôle très important que l'envoi des filtres naturels, ou bien on s'appelle les reins des bassins versants. Parce qu'il faut savoir que les zones humides reçoivent toutes les matières minérales et organiques qui sont arrivées par l'érosion hydrique. Aussi, ils jouent une fonction écologique dans notre vie, parce qu'elle permet de développer notre vie à une vie extraordinaire. Par exemple, on peut faire la pêche dans nos zones humides, de faire des zones humides récréatives. Donc ça, elle remonte de développer notre vie vers une vie extraordinaire. Malgré ça, nos zones humides, toujours, il y a des menaces ou bien des facteurs qui les dégradent, tels que les pollutions de la ressource en eau par des eaux usées et des déchets solides, aussi la croissance démographique et le développement urbain, le pompage excessif, la pêche non contrôlée et l'extraction de sable, et surtout le surpâturage. Ce sont des différents menaces ou des facteurs qui dégradent les forêts de nos zones humides. Donc, j'aimerais bien que tout le monde va conserver et diminuer au moins une utilisation rationnelle de ces zones humides. Donc, parmi les missions de notre titre, la Direction générale des forêts, représentée localement par la conservation des forêts, donc c'est la conservation des habitats naturels qui existent dans nos zones. Parmi ces missions, donc, il y a une politique, il y a une volonté politique exercée par notre titre, la Direction générale des forêts, pour protéger ces zones humides, tels que le classement des sites Ramsar, élaboration de plans de gestion de ces zones humides, mise en place d'un réseau d'observateurs en école, établissement d'un système d'observation mondiale des zones humides par imagerie satellitaire, renforcement des capacités, élaboration d'un programme d'éducation environnementale, élaboration d'une stratégie de gestion écosystémique des zones humides. Parmi les efforts qui sont faits par la Direction générale des forêts, c'est la création de réseaux ornithologues. Et j'aimerais bien qu'Inch'Allah, l'année prochaine, il y ait des étudiants parmi ce réseau. Ce réseau il est créé en 2011 par un arrêté ministériel. Il y a plus de 750 membres de l'élection. ماذا بينا ان شاء الله العام الجاي يكونوا طلبه في الريزو هذا ان شاء الله. ما يخفاش عليكم بلي ولايه تشلف اوسي les membres sur le réseau. Donc, on fait chaque année
et chaque année, il y a un dénombrement des oiseaux, dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs qui sont visités l'Algérie sur la période entre mai de janvier jusqu'à mai de février. Cette figure montre les différents zones humides qui existent dans la wilaya de Chlef. Donc il y a une équipe spécialisée qui a travaillé en collaboration avec le centre synergétique de Zerata et le centre synergétique de Raya pour assurer ce dénombrement. Donc le dénombrement de cette année, on a recensé dans le 14 et 15 janvier plus de 1110 oiseaux migrateurs qui sont visités l'Algérie sur la période entre le mai janvier jusqu'à le mai février. Il y a des oiseaux migrateurs qui sont chaque année visités l'Algérie, mais il y a toujours des espèces remarquables. Cette année, on a la chance de voir le canard chipeux. Le canard chipeux, c'est rare de le voir dans les zones humides. Cette année, surtout à le littoral d'Algérie, oui, on a la chance de voir ce canard. Parmi aussi les efforts de la direction, notre titre, la Direction générale des forêts, il y a une stratégie de gestion écosystémique des zones humides, fondée sur une approche écosystémique et se déployer sur 15 ans, sur long terme, depuis 2015 jusqu'à 2030, élaborée en collaboration avec le WWF, c'est le World Wildlife Fund, c'est le Fonds mondial pour la nature, créé en 1961. Donc l'Algérie a fixé des objectifs pour voir une stratégie nationale de ces zones humides. Parmi les objectifs, je cite, exprimer une vision nationale claire pour le développement durable de ces zones humides. Aussi, voir une bonne gouvernance par une harmonisation des actions locales, nationales, pour préserver et de gestionner durablement ces zones humides. Aussi, identification en priorité ces zones humides. Cette étude de la stratégie des zones humides a défini 16 complexes des zones humides. Donc, on va gérer, il y a 16 complexes des zones humides. Donc, le complexe, c'est ensemble des zones humides. D'accord? Ce 16 complexes divise en 103 sous-complexes des zones humides avec un nombre de 2375 zones humides existent dans l'Algérie, dans 2056 zones humides naturelles et 319 zones humides artificielles. Donc il faut voir qu'il y a un nombre important des zones humides qui existent en Algérie, comme j'ai déjà dit, englobant une superficie de presque 3 millions d'hectares. Malheureusement, la wilaya de Chlef n'existe pas une zone humide qui est classée dans une zone d'importance internationale dans la Convention de Ramsar, mais j'aimerais bien, avec la présence d'un monsieur le recteur et les profs de la faculté de SNV, Inch'Allah, on va travailler en collaboration pour voir une zone humide, pour classer une zone humide d'importance internationale avec la wilaya de Chlef. Inch'Allah, avec les profs de la faculté, on va travailler ensemble, M. Tepani et Inch'Allah. Donc, il y a des zones humides extraordinaires à la wilaya de Chlef, mais malheureusement, il y a des critères pour classer ces zones humides. Inch'Allah, en collaboration avec l'université, on va classer, Inch'Allah, réussir de classer une zone humide de la wilaya de Chlef. Aussi, parmi la stratégie de notre titre, la Direction générale des forêts, ils sont faites d'une coopération avec le Tour d'Ivala. Le Tour d'Ivala, c'est un institut de recherche pour la protection des zones humides, situé en France. La Tour d'Ivala, elle nous aide pour classer ces
57 Ramsar et parmi les objectifs qu'on a fixés, c'est de suivi spatialisé des habitats et des régimes d'eau de surface, aussi analyser des changements qui existent dans nos animés dans les années 1975, 90, 2005 et 2016, je vois la différence, et aussi une contribution à la mise à jour de l'atlas des sites Ramsar algériens qui existent en Algérie. Aussi, parmi les efforts de notre secteur, il y a un projet, la wilaya de Chlef Tana est intégré, le projet Profas C++, donc, qui me semble qu'il y a 16 complexes des animés. Parmi ces 16 complexes, il y a un complexe des animés de Oran Esdara. La wilaya de Chlef a parmi ce complexe. Donc, on a fait 2 réunions. On a invité l'université, elle est représentée par, je pense, un prof de la faculté SMD. Où ils ont l'atelier qui donne à Chlef et une autre atelier régional dans la wilaya de Tlemcen. Oui, on a réussi de sortir des recommandations de comment gérer ces animés en futur, et surtout on parle surtout l'utilisation rationnelle et durable des saisons émises. Normalement, j'ai déjà fini la présentation. Parmi les efforts de la Direction générale des forêts, on va travailler, Inch'Allah, en collaboration avec l'université sur ce projet-là, c'est Profas C++. On a fixé des objectifs. Parmi ces objectifs, c'est de mise en place un système de suivi de gouvernance des parmi les objectifs, on va mettre en place un système de suivi de gouvernance du complexe des animés de l'Oran Esdara et optimisation des limites des saisons limites. Ces limites, on va chercher surtout sur la précision de saison limite, de délimitation de saison limite, sur une base d'une approche écosystémique. Donc, merci pour votre attention. نشكرك سيد محمد بوغاليا، قدمت لنا مداخلات بخصوص المناطق الرطبه والتنوع البيولوجي. اذا كان في اسئله لدى الطلبه حاضرين معنا او حتى الباحثين، خاصه يعني الطلبه، لان هذه فرصه لكم اطار للمحاضرات الحاضر لنا معنا ياخذ مفاهيم من يعني من ارض الواقع، وكذلك الدكتوره الحاضر معنا. اذا كان في يعني سؤال او اي مفاهيم من طرف الطلبه، في سؤال؟ أجدد التحية لجميع الطلبة اللي راهم حاضرين معنا اليوم. من فضلكم احنا ديال
المداخلات اللي قمنا بهم اليوم لفائدتكم انتم، لفائده الطلبه تبعنا. ماذا بينا ان شاء الله تكون عندكم اسئله حول هذا اليوم العالمي للمناطق الرطبه. اذا ما كانتش عندكم اسئله معلش نمروا لمرحله انه البرنامج تاعنا راه مستمر، اليوم راح ان شاء الله نقوموا بعمليه توزيع. كاين سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دكتور محمد سفيان يعني في كلية العلوم الاقتصادية وتجارة والتسويق جامعة شباب. بالنسبة فقط يعني لتحديد كل الممتلكات يعني بالنسبة للغابات. نحن يعني شفنا يعني الاستغلال يعني الجائر يعني المساحات الغابية وتعدي على المساحات الغابية، فيعني هل لديكم يعني قاعدة بيانات يعني بالدقة لكل يعني الغابات يعني التابعه لمحافظه غابات الولايه تشرف، ويعني تتابعون يعني بجديه وصرامه يعني لهذه يعني التعديات، مع العلم على انه المتحدث يعني كان مفتش بمديريه املاك الدوله، وكنا عالجنا على مستوى المنازعات يعني كثير يعني من المشاكل يعني في التعدي على الممتلكات يعني محافظه الغابات، خاصه يعني في ملفات التسويه. فيعني احنا لديكم يعني قاعده بيانات يعني بالدقه على مستوى ولاية تشرف يعني لكل يعني الممتلكات الغابيه، وهل تم يعني مسحها عن طريق يعني مديريه مسح الاراضي يعني الكادستر هذا يعني والترقيم يعني النهائي لكل والحيازه على ملفات عفوا على الدفاتر العقاريه يعني لهذه الممتلكات الغابيه. وبارك الله فيكم. إذن كيفية المداخلة؟ كيف؟ شكرا لك بارك الله فيك. السؤال؟ السلام عليكم وشكركم على المشاركه، خاصة الغابات اللي الشيء اللي دعني دخل انه حسيت بدا واحد المعني الكوني بهذا الموضوع على مستوى البيت والطابع الغير، خاصة المستوى القسم الذي نشتغل على تسيير البيئة والتنمية المستدامة. راح نقول نقاطين اساسيتين ومختصرة جدا. اولا مصالح الغابات والمصالح الفلاحه ومصالح البيئه ولا كل المصالح المشتركه ولا اللي متناسقه مباشره مع حمايه الوجود الديمقراطيه. هل لديكم رؤيه مثلا كميدان علمي للجامعه وكميدان تطبيقي للقرار؟ لازم يكون واحد التكامل. اذا ما كاينش التكامل ما تكونش هذا هو اللي ما تسعى ليه استراتيجيه جديده في اطار سواء وزاره التعليم العالي او مديريه الوزاره التي لها علاقه بالمواطن. صحيح هذه المناطق الرطبه والعدد تاعها رمسر وبرشلونه وطوكيو وغيرها، كاين هناك هذا، لكن كما نرى انه اصبح هذا الموضوع ممكن محصور في البحث العلمي ولا في نفس التنوع البيولوجي المحافظه عليه ان سيتي اكسيتي. لكن نتمنى ان تكون نظره سواء الباحثين ولا سواء الناس العاملين في الميدان، وخاصه كما قلت هذه الريكومونداسيون في الاخير ان تكون في اطار التنميه المستدامه. والتنميه المستدامه مع الاجتماعيه اقتصاديه بيئيه وغيرها. اذا لماذا لا تكون نظره ولا بحث في انه هذه المناطق الرطبه تستعمل للجانب الاقتصادي الاجتماعي، مثلا تدخل السياحه الايكولوجيه، السياحه الايكولوجيات الريفيات اكسترا. هذه نقطه نطرحها للاستاذ كلمات في هذا الموضوع. بالنسبه للزميل بلادعي ركزت على يشمل الاخر الكونكليزيون هذو كما قال تاع الزميل تاع الغابات، ايضا الزميل بلادعي ركزت على قلت باللي يجب لاكومبانيمون تاع لي زوز دو تيران بور ليريغاسيون. النظره تاعي والله اعلم انه بعد النظره ولعبت الميدان لمده 20 سنه في وزاره الفلاحه مثلا وزاره التعليم العالي، مثلا المغرب
جار ولا اسبانيا ولا كاين عندنا نظره اخرى وتطوروا اكثر منا. التركيز على السطح بالمياه السطحيه لي زو سوبرفيسيال ماشي لي زو سوتيران. لي زو سوتيران وسيرتو كاين واحد لي زون روج سيرتو لا زون دو شبث كيشوفوا لا ناط اللي راح يصير راح توقع سيدي faut pas le toucher, je pense. Donc il faut, malgré tout, à moyen terme, à long terme, investissement كبيره في لي زو سوبرفيسيال à travers les barrages اللي تصايدوا وكذا تكون النظره نتاع الاكسبلوطاسيون دي زو سوبرفيسيال وما تكونش لي زو سوتيران باسكو pour moi c'est à moyen et à long terme ça يسمحوا لنا طول الكلام. جاوبوا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je remercie M. le conservateur du Forêt pour son intervention. Secondo, ce qui me touche au cœur, c'est, tout le monde l'a connu, c'est la merguez de Sidi Abid. Cette catastrophe écologique dont personne n'a levé le petit doigt pour y mettre fin à cette gabegie. Pourquoi? Dès le départ, on n'a pas pensé à ce qu'un jour arrivera pour qu'elle soit tarie. Et quelles sont les solutions que préconisent et les forêts et les services de l'hydraulique? Parce que le plus important pour l'eau, c'est les services de l'hydraulique qui malheureusement ne sont pas présents aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'on dénonce le laxisme pour cette région. Non seulement c'était une zone hydrique, marécageuse, et auparavant on a pensé à y mettre une rizière. Si vous vous rappelez, monsieur le professeur, c'était prévu une rizière là-bas, c'est-à-dire à titre expérimental. Malheureusement, ça n'a pas été fait et on a perdu beaucoup dans le domaine du commerce aussi, du poisson. C'était une structure vraiment très belle, c'est-à-dire à chaque fois, on est allé avec plaisir. Secondo, je joue à la parole de mon prédécesseur concernant les forêts. Parce que lorsqu'on dit forêt, on dit eau. Il ne peut pas y avoir d'eau sans qu'il y ait une végétation. Et une végétation très grande qui puisse apporter, bien sûr, tout l'écosystème qui est impliqué pour avoir cette eau. Aujourd'hui, moi j'en ai la chance de visiter les zones humides telles que celle de Aïnoura et celle de Aïn-Berkhli, et croyez-moi que c'est sublime. On aimerait aussi que dans notre wilaya, il y aurait, du moins, en l'absence de structures touristiques, qu'il y aurait ces espaces d'eau. Et est-ce que aussi les barrages sont considérés comme des espaces, c'est-à-dire parce que c'est de l'eau stagnante, est-ce que avec la multiplication de ces barrages, nous aurons en Algérie enfin des zones humides dignes de son nom? Et je vous remercie, monsieur le conservateur. Je tiens de remercier les intervenants pour ces questions. Donc, pour la première question, concernant l'idée qui existe dans nos forêts, ممثل رغم قال النور يعمل كان يعمل لدى مديرية الأملاك دونك احنا اليوم تاعنا اليوم هو متخصص باليوم العالمي للمناطق الرطبه، ولكن مع ذلك راح نجاوبك معليش. سيدي، نحن كما تعرف انت انه نحن تحدنا قوانين ومراسيم هي اللي تضمن المهام تاعنا. ما يفكركمش انه القانون الرئيسي
مدير عام الغابات الممثله بالمحافظات هو قانون 84 12 القانون العام للغابات. وهذا القانون قديم شويه، الشيء اللي ربما هو اللي راه يثبطنا نوعا ما ويخلي هذول ربما الاعتداءات. ولكن رغم ذلك الفرق الحراجيه تاعنا راهي متواجده دائما في سيرتيرا، وين راهم يقوموا بتحرير المخالفات وجنح ضد المتعدين هذو. وخير دليل انه ربما انت كنت حاضر معنا انه لدينا رقم هائل في عدد المخالفات والجنح التي سجلت بولايه شلف. الحمد لله احنا المصالح تاعنا راهي حاضره على مختلف الاقاليم، عندنا 6 اقاليم غابيه بربع مقاطعات وين العون تاعنا راه مجندين من اجل التصدي ان شاء الله لهذه التعديات. مانيش نقول ما كاينش تعديات، ولكن دائما كي يكون تعدي راه يكون وراء تحرير مخالف. اما فيما يخص سؤال السيد تباني المتعلق بالرؤيه تاعنا الاستراتيجيه اللي ان شاء الله بعثها المديرين عام الغابات حول المناطق الرطبه، انا سبق وقلت انه نريد نخدم بالشراكه مع جامعه شلف من اجل انه on va inscrire un site d'importance internationale في ولايه شلف. جماعه الواد شلف راه يمشي من ولايه الرواق والجلفه حتى يصب في مستغانم. الواد هذا هملناه شويه وفيه ان بوتونسيال امبورطون اي بيوديفرسيتي روماركابل. ماذا بينا ان شاء الله نترافاي انصومبل بور كلاسيو وان بارتي من الواد هذا في الكونفونسيون دراسا اي بوركوا با كاين دي زون ليميت اندستريال تاعو البراج تاع واد الفضه وبيان تاع سيدي يعقوب. جو بونس اللي راح فيزيتا المنطقه اون في بانوراميك للمنطقه هذيك، ولا صدقوني ما شفناش في ولايات اخرى. ان شاء الله احنا ماذا بينا تكون شراكه بيننا وبين الجامعه من اجل انه نصنفوا ولو منطقه واحده في ولايه شلف. كونسيرنون لا دانيير كاسيون مرجة سيدي عابد، سيدي احنا مرجة سيدي عابد راهي خارجه اقليميا على ولايه شلف، هي تابعه لولايه غليزه، ولكن الحد علمي انه المصالح التقنيه في المنطقه هذيك هي اللي قامت بتجفيف المنطقه من اجل تهيئتها. دونك كاين بلان داماجمون لمرجة سيدي عابد اللي هي كانت باش نقولوا تزود الماء تاعها من لو سير بليس تاع لو باراج تاع دركر، وين هما اللي كانوا لاليمونت اللاك هذيك. دونك الحد علمي انهم راح يقوموا بان بلان داميناجمون المنطقه هذه. سي بور سا يسون فيدي بور فار لي طراب. وشكرا. في الاخير اسمح لي، رغم كاع المجهودات اللي نقوموا بها لم يذكر الغابات مش مذكوره لا في الوزاره لا في المديريه العامه تاعنا، رغم في القديم كانوا يسموها لي زون فور. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا المزارع في المستقبل القريب ان شاء الله. شكرا. فيما يخص سؤال مطروح من طرف الاستاذ بني، اولا صح احنا اعطينا حل ولو يكون بسيط ولكن حل مؤقت، لان كي نقولوا مرافقه المزارع في استعمال المياه الجوفيه، لان الفلاح دون سالوجي المفهوم تاعو مادام الدكتور مادام عندي لا برودكسيون، هذا هو المفهوم تاعو. يعني شفنا احنا حتى المزارعين اليوم الشطيح هو الرشاش يضرب، يعني اللي يجي على هذيك الحقل يقول هذا سيد شاوي الشرايح راه يسقي. Donc le problème se pose si par exemple au lieu d'investir dans la grande hydraulique qui est très coûteuse, c'est-à-dire pour faire un barrage, pour faire des canaux d'irrigation, apporter l'eau à la parcelle, ça va coûter énormément. Mais le forage, il est moins coûteux. Mais il faut bien le gérer, par exemple, en apportant la technique goutte à goutte, par exemple, qui est très efficace. Au lieu de
بالعمل ربما نديروا اطار 4 ولا 5 مزارعين اللي راح يعاودوا في تسيير المياه في الاراضي تاعهم. دونك هادو حلول نجم تكون مؤقته، ولكن البعد تاعها يكون فعال على والله الجزائر سياسيتها يعني ونحطوا هذو الاخرين ودروكا يعني شكرا دكتور حميد. اذا الحضور معنا نمر الى مرحله تقديم بعض الشهادات الشرفيه. يحضر معنا السيد روزي محمد رئيس الفيدراليه البلديه للصيادين. تقدم سيدي. إذا نقدم شهادة شكر السيد شكري علي مدير جامعة سيدي المدير. اولا يطيب لنا ان نجدد التحيه للسيد المدير الجامعه اللي فتحنا الابواب، والحاح السيده عميده الكليه اللي هي كانت حاضره اللي شجعتنا من اجل هذه المحاضره. الشهاده قدمت من طرف الرئيس الفيدرالي للصيادين السيد مدير الجامعه. كذلك عندنا شهاده رمزيه بالمناسبه الى السيد محافظ قضاء ولايه شلف، تقدم كذلك من طرف الرئيس الفيدرالي. تفضل سيدي المحافظ. السيد مدير الجامعه السيد شكري العالم على حضوره وحضور الاستقبال، وكذلك السيد المحافظ السيد عبد شكرا، والى الساده والسيدات الاساتذه والدكاتره على حضورهم معنا. الطلبه الدكتورين محمد غمال رئيس الاداريه والبلديه للصيادين سيد قروتي، والى دار البيئه والى كل الحضور معنا. نتمنى فقط المحافظه على البيئه، المحافظه على الاماكن الرطبه لانها هي مسؤوليه الجميع. الى تقصير استسمحوني عذرا فقط انه راح نختموا بحمله التشجيع اللي راح تشاركوا فيها معنا. هذه الحمله الشعار تاعها هو شجره لكل طالب. ارتئينا بالاقتراح من عميده الكليه وجامعه شلف انه راح يقوموا ب لا كرياسيون دان لابوريتور. راح ان شاء الله نقوموا بمشجع داخلنا في جامعه شلف، وين راح نقوموا ان شاء الله في المستقبل القريب بغرس مجموعه من الاصراف الغابيه، وهذا لفائده طلبه تخصص الغابات والبيئه، من اجل انهم يقوموا بالدراسه تاعهم في مذكره التخرج. وان شاء الله راح نقوموا اليوم عندنا هذاك كليون افيك لو فير سي لا فاس دانترفونسيون. اليوم راح ان شاء الله نقوموا بعمليه الغرس فيها. راح نقوم بعمليه حوالي غرس 800 شجيره من نوع الخروب والسرو الاخضر. هذه كبدايه في ننتظر من الجامعه ان شاء الله راح يقوم بلون داميناجمون المنطقه، وين راح كاينه اضافات اخرى، وين راح نغرسوا ان شاء الله شجرات الارجع في المنطقه هذه كذلك، شجرات انواع مختلفه من الاشجار الغابيه، وهذا طبعا يعود بالفائده للطلبه تاعنا ولجامعتنا. تفضلوا معنا لحمله التشجيع. شكرا. الزوم والله ما اوديو فطنوا بالزوم.
بعد زومي يصور. شيخ معلش اسمح لي بعد شوي. الخروم هذين كله بعده يعيك البنك. السياك علي 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 شيخ هاك يلا اروح استاذ استاذ سكينا هذاك الشجره استاذ. قال بعد قال شجرتي انا غرستها. دونك بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، محافظة الغابات لولاية شلف بالشراكة مع جامعة حسن بن بوعلي شلف ينظمان الاحتفالية الرسمية لهذه المناسبة تحت شعار المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. تظاهرة عرفت يوم دراسي للتعريف بأهمية المناطق الرطبة. كانت هناك مداخلتين، من طرف الأولى من طرف السيد الدكتور برادعي حميد حول دور المياه الجوفية في التطور الفلاحي، والمداخلة الثانية من طرف ممثل عن محافظة الغابات حول المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. كذلك كان عندنا تسليم لشهادة رمزية للسيد المدير الجامعة ومحافظ الغابات من طرف الفيدرالية الولائية للصيادين. وكذلك رانا نقوم حاليا بحملة غرس من أجل خلق مشجر داخل هنا الولاية تحت شعار شجرة لكل طالب. شكرا. من عبد الله يشاركونا. لا لا لا
صوروا صوروا قول بسم الله سمي ان شاء الله بسم الله سمي بسم الله ابدا تصور ابدا هات بسم الله كيف بالك خذ صورها في يا صاحبي شكرا بارك الله خلاص هاي حسابي سيبا حسابي صاي يا استاذ صاي استاذ كاين روح شوف وين كاين حفره ها صح المخططين هذه جايه الاستاذ كاين صوت وصوره اضرب ما غرسها في اليوتيوب ايش درنا جمعيه راه ما راه ملي شيخ فطر شجر عطينا زوج شجرات محمد عطينا زوج شجرات الشيخ عطينا زوج شجرات خلينا نغرسوهم والله روح منه كاين طلع على الهواء هذه كم